पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क में एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं और अरसा ही हो गया मैंने आप लोगों को ये बात रिपोर्ट की हो कि पेट्रोल प्राइसेस में कमी हो गई है। जनाब, कमी नहीं हो रही, इजाफा ही हुए जा रहा है और इस इजाफे के ऊपर जमात इस्लामी मुल्क गिर एहतजाज के ऊपर धरने में बैठी हुई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गवर्नर हाउस के सामने शाहराहों के ऊपर धरना चल रहा है जमात इस्लामी का। लेकिन यहाँ पर एक आयरनी ये है कि जब से जमात इस्लामी बैठी हुई है धरनों पे, तब से पेट्रोलियम प्राइसेस इंक्रीज ही हुए जा रही हैं। और ये मैं भी जानने की और समझने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हुकूमत के ऊपर क्यों कोई दबाव नहीं है, हुकूमत क्यों असर नहीं ले रही, स्ट्रीट पावर कहाँ है जमात इस्लामी की। प्राइसेस कम होनी चाहिए थी लेकिन प्राइसेस इंक्रीज होते जा रही हैं। 2.97 मतलब 2.97 रुपीज़ पेट्रोलियम प्राइसेस में आज के दिन के लिए इजाफा किया गया है। जमात इस्लामी के धरने के बावजूद पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है हुकूमत ज़्यादा दबाव में नहीं आ रही। आज 20 अगस्त के लिए पेट्रोल 2 रुपये 97 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया जनाब, और पेट्रोल की जो नई कीमत है वो आज के दिन के लिए है 337 रुपये 51 पैसे, जबकि जो डीजल है उसकी कीमत 32 रुपये 63 पैसे से कम करके 363 रुपये 6 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। तो हमने आज अपने स्टूडियोज़ में मदऊ की है जनाब मुनम ज़फ़र साहब को। बहुत शुक्रिया मुनम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला जो मैं भी जानना चाहता हूँ ये बात, और आवाम भी जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं, क्यों हुकूमत असर नहीं ले रही इस धरने का? क्यों अभी तक आप लोगों से कोई रब्ता हुआ है? पहले तो ये बताइएगा, कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं आप लोगों के हुकूमत के साथ? हुकूमत ने कमेटी फॉर्म की है, हमारी तरफ भी आई है, और अब अगर वो कमेटी संजीदगी के साथ मुज़ाकरात करती है, हम मौजूद हैं, लाहौर में भी मौजूद हैं, पेशावर में मौजूद हैं, चारों सूबाई दारुल-हुकूमतों में मौजूद हैं, वज़ीर आला हाउस या गवर्नर हाउस पे मौजूद हैं। और अगर हुकूमत रब्ता करती है संजीदगी के साथ, बातचीत का अमल आगे बढ़ता है तो हम वेलकम करेंगे। राइट, जो कमेटी फॉर्म हुई है उसमें अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? इस वक्त तक तो कोई पेशरफ्त नहीं है। अच्छा, हमारे इल्म में आया कमेटी फॉर्म की गई है, मुज़ाकरात के हवाले से, बातचीत के हवाले से। फिर कल आपने देखा कि डीज़ल के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने अचानक उन्होंने कहा कि जी कराची जाइए, कराची जाकर जो है वो आप पेट्रोलियम की जो कंपनीज़ हैं उनसे बात करें और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए है, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। और डीज़ल के अंदर तो उन्होंने 32 रुपये पैसे जो है कमी की है। लेकिन असल मसला पेट्रोलियम मसनूआत पर जो लेवी आयद की गई है, और लेवी की रकम आप देखें ना, 80 रुपये तो सिर्फ लेवी की रकम है। बिल्कुल है। और इसी तरह सब मिला लें तो तकरीबन 115 से लेकर 125 रुपये तक वेरी करती रहती है। मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, क्लाइमेट सपोर्ट, कस्टम लेवी, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखें ना, कॉमन मैन जो है परेशान किस वजह से है कि एक स्टूडेंट, एक मीडिया पर्सन, एक फूड राइडर, इसी तरह एक मजदूर अगर 1 लीटर पेट्रोल डलवाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो सीधा तकरीबन 34% जो है वो लेवी की शक्ल में दे रहा है। तो ये तो जुल्म है ना कि हर चीज़ के ऊपर। अब एक नौजवान, एक तालिब इल्म जो अपनी यूनिवर्सिटी जाता है, वो तो टैक्सीबल आमदनी भी नहीं है उसकी, बिल्कुल ऐसी है, और वो हर लीटर पर जो है वो 33% दे रहा हो, 125 से 130 रुपये दे रहा हो, तो ये तो जुल्म है। और दूसरी जानिब सूरत हाल ये हो कि हुक्मरानों की अय्याशियों में कमी नहीं आ रही हो। हुक्मरान जो है, देखें ना आप, 380 अरब रुपए सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और हुक्मरानों के को फ्री पेट्रोल दिया गया है। 280 अरब रुपए इनको फ्री बिजली दी गई है। ये हुक्मरान जब निकलते हैं, विजिट करने निकलते हैं, तो इनके प्रोटोकॉल्स इतने हैं, इनके पीछे 25-25 गाड़ियाँ चलती हैं, 36-36 गाड़ियाँ चलती हैं, और उस प्रोटोकॉल्स के अंदर सारी बातें पेट्रोल लगता है। लेकिन एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है कि किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाएगा। ये तो मैं आपकी बात पे यहाँ पे अग्री करता हूँ, आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ। हम रोज़ बाखबर सवेरा में बात करते हैं कि जो आम आदमी है, जो 40, 42, 45 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, वो अपने घर के बिजली के बिल देगा, वो रेंट देगा, वो बच्चों की तालीम पे पैसे खर्च करेगा, या वो पेट्रोल भरवाएगा। बट सर, यहाँ पर जानना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ कि क्यों जमात इस्लामी स्ट्रीट पावर दिखाने में नाकाम नज़र आ रही है? अभी तक हम देख रहे हैं कि 3 दिनों में 4 रुपये, आज फिर दोबारा से 3 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बजाय कम करने की हुकूमत बढ़ाए जा रही है। तो हुकूमत कहीं मतलब टसल तो नहीं कोई चल रही कि अब आप लोग बैठे तो हम बढ़ाए जा रहे हैं? देखें जी, ये हुकूमत तो टसल की भी काबिल नहीं है। फॉर्म 47 की शक्ल में बरसरे इनको जो है मुसल्लत कर दिया गया है, ये टसल के काबिल भी नहीं है। और हमारा धरना तो आज 5वें रोज़ में दाखिल हुआ है। इंशाअल्लाह ताला ये धरना, ये तो ग्रेजुअली इट्स टेक्स टाइम, ये टाइम लगता है इसके अंदर। लोग अवेयर हो रहे हैं, मुस्तकिल हाजिरी बढ़ रही है। कल बड़ी तादाद में ख़वातीन ने धरने का रुख किया था। आज पाकिस्तानी बरादरी, जिसे मकलियत कहते हैं, हिंदू
عیسائی, سکھ وغیرہ, یہ ہمارے دھرنے میں بڑے پیمانے پر شریک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی کی بات کر رہا ہوں میں, شریک ہوں گے. تو عوام اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لوگوں کو نہیں پتا تھا. آپ کو یاد ہے آئی پی پی ایس کے متعلق بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا. جماعت اسلامی نے 14 دن کا دھرنا دیا, اور 14 دن کے دھرنے کے نتیجے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ 14 دن کے دھرنے کے نتیجے میں بجلی کی قیمت بڑھ گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی گھریلو صارفین 8 روپے 64 پیسے ان کو جو ہے ریلیف ملا ہے. انڈسٹریل صارفین کو 16 روپے 65 پیسے جو ہے وہ ان کو ریلیف ملا ہے. اسی طرح خود وزیر توانائی کہتے ہیں کہ 3400 ارب روپے کا قومی خزانے کو فائدہ ہوا ہے آئی پی پی ایس کے نتیجے کے اندر. لوگوں کو نہیں پتا تھا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کیا ہے, کس طرح لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, کس طرح لوگوں کی تمناؤں کا آپ خون کرتے ہیں. ایک عام آدمی کس طرح اپنے 43,000 بیسک سیلری ہے, آپ بتائیے 43,000 میں گھر چل سکتا ہے؟ کوئی ہمیں بتا دے گا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب بتا دیں, چلیں بلاول صاحب بتا دیں کہ 43,000 میں اس طرح گھر ہوگا, کرایہ نکالیں گے, بجلی کا بل نکالیں گے, پھر پیٹرول کے پیسے الگ دیں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے 43,000 میں؟ ان میں سے کوئی بھی بتا دے کہ کس طرح یہ پاسبل ہے کہ 43,000. اگریڈ. یہاں یہ تو میں اگری کرتا ہوں اس بات سے, بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ از سر کہ یہ جو اب جو موبلائزیشن ہو رہی ہے کارکنوں کی جماعت اسلامی کی, کیا یہ پرائر ٹو دا دھرنا نہیں کی جا سکتی تھی؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دھرنے ہوتے دیکھے ہیں, 25-30 ہزار بندہ جب سڑکوں پہ ہوتا ہے تو حکومت مانتی ہے, مطالبات ہوتے ہیں, مانے جاتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, حکومت بیٹھتی ہے. ابھی اس وقت ہم جو ہمارے نمائندے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آتے ہیں کارکنان گروپس کی شکل میں آتے ہیں, بٹ مخصوص ٹائمنگز میں آتے ہیں, کچھ 6 بجے کے بعد آتے ہیں, پھر نوجوان آتے ہیں, وہ مطلب اپنے ٹائم سے آتے ہیں, خواتین آتے ہیں اپنے ٹائم سے آتی ہیں. تو موبلائز پہلے کیوں نہیں کیا گیا, اور ابھی اس وقت اسٹریٹ پاور کتنی ہے موجودہ؟ دیکھیں جی, موبلائزیشن تو چل رہی ہے نا پورے ملک کے اندر, ہم دھرنے دے رہے ہیں, اور یہ دھرنے خود موبلائزیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, تحرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے. اور ہمارا تو دھرنا جو ہے صرف دھرنا گاہ تک محدود نہیں رہے گا. اب دیکھیں آج ہم پورے شہر کے, یعنی دھرنے گاہ کے اندر بھی دھرنا چل رہا ہوگا, اور ساتھ ساتھ پورے شہر کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی موبلائزیشن نظر آئے گی. کل ہم بہت بڑا جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو موبلائزیشن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھے گی, اور دھرنے کا تو ٹرینڈ یہ ہے کہ پہلے دن, دوسرے دن, تیسرے دن گریجولی بڑھتے اویئرنیس بڑھنے کے نتیجے کے اندر لوگوں کا پھر رجوع ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ دیکھیں, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے نا ذاتی, نہ حافظ نعیم الرحمان کا مسئلہ ہے, نہ صرف جماعت اسلامی کا, ہم سب کا مسئلہ ہے نا. جو پیٹرول ڈلوا رہا ہے وہ لیوی دے رہا ہے, اور یہ اس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اچھا منم ظفر صاحب, اس وقت آپ کے خیال میں, آپ نے بتایا کہ اراؤنڈ 180 روپے لیوی لی جا رہی ہے, اس میں پھر کاربن لیوی 5 روپے الگ سے لی جا رہی ہے, اس میں پھر ڈسٹریبیوشن مارجن ہے, بہت سی اور چیزیں, اس میں ریفائنریز کے مارجن ہے. اس وقت موجودہ پیٹرولیم پرائسز کی کیا قیمتیں کیا ہونی چاہیے تھیں؟ اور دوسرا میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس وقت جنگ شروع ہوئی تھی, خام تیل قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اراؤنڈ 75 to 80 کے بیچ میں فلکچویٹ کر رہی تھیں, اب پھر دوبارہ 85 تک تو آ گئی ہیں, 85, 86, 84, 83 یہاں پر فلکچویٹ کر رہی ہوتی ہیں. حکومت کہاں پہ ناکام ہوئی ہے؟ وہ ریلیف کیوں نہیں آ رہا؟ پیٹرول واپس کیوں نہیں گیا پری وار والی اپنی پوزیشن پہ؟ دیکھیں 28 فروری کو پیٹرول کی قیمت 258 روپیز تھی, 257 258 روپیز تھی, اور ایک ساتھ جو ہے وہ اس کو بڑھا کر 55 روپے بڑھا دیا گیا. بالکل بڑھا دیا گیا. اور بڑھانے کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ جی ڈیلی بیسس پہ اب جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مقرر ہوگی, اس کے ریٹ جو ہے وہ پرائز مقرر ہوں گے. اب بتائیے کہ آپ انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان میں کیا ٹائم چل رہا ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنلی کیا وقت ہے. پھر اسی طرح دیکھیں نا, اب روزانہ بڑھانے کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, ایک چیز کراچی سے جاتی ہے, اب کنٹری جاتی ہے, 3 دن میں پہنچتی ہے, وہاں پہنچتے جہاں سے جو ریٹ چلے 15 روپے بڑھ گئے. یہ تو مطلب آپ دیکھیں نا خود, تو ایک تو روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے جو قیمتیں مقرر کرنا شروع کی ہیں, بھائی کون اس کو آپریٹ کر رہا ہے, کون اس کے پیچھے ہے, کون چلا رہا ہے یہ پورا معیشت کا دھندا چلا رہا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہو رہا ہے, پاکستانی عوام کو فائدہ ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا پاکستانی عوام کو فائدہ. اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمی کا فائدہ آپ نہیں دے رہے, لیکن جب بڑھتا ہے تو آپ نے, یعنی 3 اپریل 2026 کو تو قیمت کہاں چلی گئی, 458 روپیز پر لیٹر چلی گئی. اور لیوی جو 80 روپے تھی, صرف پیٹرولیم لیوی کی بات کر رہا ہوں, جو بھتہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں 80 روپے سے 160 روپے آپ نے کر دیا. اور پھر آپ جو ہے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے مالیاتی سال میں 1567 بلین 1566 ارب روپے ہم نے لیوی کی مد میں وصول کیے ہیں, اور اپنے ٹارگٹ سے بھی ہم نے 100 ارب روپے زیادہ وصول کیے ہیں. تو یہ تو ایک عام آدمی, ایک طالب علم, ایک فوڈ رائڈر, ایک میڈیا پرسن, یعنی مزدور, ہر ایک کو مطلب آپ نے ان کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ, اور آپ کہہ رہے ہیں 100 ارب روپے ہم نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ طے کرے ہیں. تو بھائی ایف بی آر کیا کر رہا ہے, اس کا ہزاروں کا عملہ کیا کر رہا ہے, کیوں جو ہے مطلب آپ فری پیٹرول آپ کو مل رہے ہیں, آپ کو فری بجلی آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے, لیکن ایک عام آدمی
परेशान हाल है। आप ये कहते हैं कि हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो अपनी शाह खर्चियाँ कम करें और रिलीफ जो है वो आवाम तक मुंतकिल करें। अब आपका अगला लाहा अमल क्या है, मैं जानना ये चाह रहा हूँ। हाफिज नीमूर रहमान ने तो कल तकरीर में कहा कि पहिया जाम हड़ताल कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, मुल्क में कुछ भी नहीं चलेगा, हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। तो क्या एक्सट्रीम है, क्या एक्सटेंट है इस धरने की? देखिए जी, धरना तो अभी चल रहा है ना, हमारे पास धरना प्रोलॉन्ग होगा, ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि लॉन्ग मार्च किया जाए। हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि धरना भी चलता रहे और जिस तरह हमने शहर कराची के अंदर हमने धरने को पूरे शहर कराची के अंदर फैला रहे हैं, मास मोबिलाइजेशन भी होगी, धरना भी चलता रहेगा, लोग अपनी अपनी आबादियों में भी करेंगे, उसके बाद रैलियां बना के धरना गाह के अंदर इस्लामाबाद जाने का भी कहा हाफिज नीमूर रहमान साहब। बिल्कुल ऑप्शन सारे मौजूद है ना, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है, इस्लामाबाद का ऑप्शन भी मौजूद है। ये सारे ऑप्शंस तो मौजूद हैं हमारे पास और हम पुरअमन सियासी जमहूरी जदोजहद पे यकीन रखते हैं। आपने देखा ना 7 अगस्त को हमने लोगों से किस बात की अपील की? 7 अगस्त हमने कहा कि आप जहां मौजूद हैं ना, आप आइए, आप मेन शाहराहों पर सड़कों पर निकलिए, कुछ ना करें। आप बाइक चलाते हैं ना, अपनी बाइक बंद करके एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, किसी को पत्थर ना मारें, किसी को डंडा ना मारें, किसी का शीशा ना तोड़ें। पुरअमन सियासी जमहूरी जदोजहद और इसमें बड़ी कुव्वत है। ये तशद्दुद, ये हंगामा इस पुरअमन सियासी जदोजहद से वाबस्ता हो जाइए। अपने हक के लिए बात कर रहे हैं ना, आवाम के हक के लिए बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो आईनी हक है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुनम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। और जनाब मुनम को ये कहना है कि धरना जारी रहेगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। और प्राइमरी जो उनका मुतालबा उनसे गुफ्तगू करके मुझे समझ में आया वो ये है कि हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ ख़त्म करे, अपनी एक्स्ट्रावेगेंस परचेजिंग, ये जो शॉपिंग स्प्रीज चल रही हैं इनको रिड्यूस करे और रिलीफ जो है वो आवाम तक मुंतकिल किया जाए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के हवाले से।